Postoji jedna rečenica Vladimira Putina koja je u Njemačkoj otvorila pitanje mnogo veće od jednog broda, jednog tankera ili jednog incidenta na moru. Jer, prema pisanju ruskog portala Carigrad, kada je Putin tokom boravka na vodećem brodu Pacifičke flote, raketnoj krstarici Varjak, govorio o mogućem odgovoru na zaplene brodova koji prevoze ruski teret, poruka iz Moskve protumačena je vrlo jednostavno. Ako evropske države počnu da zaustavljaju ruske brodove i teret, Rusija smatra da ima pravo da odgovori. I upravo ovdje priča postaje ozbiljna. Ne zato što je neko rekao da će sutra početi veliki pomorski rat, ne zato što je već potopljen njemački trgovački brod, nego zato što je njemačkim stručnjacima postavljeno mnogo neprijatnije pitanje. Šta bi se dogodilo kada bi se desio samo jedan ozbiljan incident, jedan brod, jedna zaplena, jedan napad? Jedan trenutak posle kojeg osiguravajuće kompanije procene da određene pomorske rute više nisu dovoljno bezbedne. Prema tekstu Carigrada, koji se poziva na njemački Bild, upravo je na taj problem upozorio Moritz Brake, inače stručnjak za pomorsku bezbednost i istraživač Casisa pri univerzitetu u Bonu. Njegova poenta nije bila da će Rusija sigurno potopiti njemački brod. Poenta je mnogo zanimljivija. Za poremećaj evropske pomorske trgovine možda uopšte nije potrebno desetine uništenih brodova. Dovoljan bi mogao biti jedan incident koji bi promijenio procenu rizika. A kada se promijeni rizik, menja se cena svega. Cena osiguranja, cena transporta, ruta kojom brod plovi, vrijeme potrebno da roba stigne, cena goriva i na kraju cena proizvoda koji završava u europskoj fabrici ili prodavnici. To je razlog zbog kojeg je Putinova poruka toliko odjeknula, jer more nije samo vojno pitanje, more je krvotok evropske ekonomije. Ako brodovlasnik proceni da je određena ruta opasna, on neće pitati političara u Berlinu da li treba da bude hrabar. Pitaće svoju osiguravajuću kompaniju koliko sada košta polisa, a osiguravač neće gledati politički govor. Gledat će rizik. Ako rizik poraste, raste premija. Ako premija eksplodira, brodar bira dužu rutu. Ako ruta postane duža, raste cena transporta. Ako 1000 brodova počnu da rade isto, posljedice više nisu lokalne, one ulaze u evropsku ekonomiju. Zbog toga je posebno zanimljivo što se prema navodima prenetim iz njemačkih izvora sa procenom o rastu troškova slažu i predstavnici njemačkog sektora osiguranja i brodarske industrije. Drugim rečima, ovdje ne govorimo samo o tome ko ima više raketa. Govorimo o strahu tržišta, a tržište se ponekad uplaši mnogo brže od političara. A šta je Putin zapravo pogodio? Najosjetljiviju tačku Europe, trgovinu. Evropska industrija zavisi od ogromnih količina robe koje dolaze morskim putem. Energenti, sirovine, komponente, industrijski proizvodi, kontejnerski transport. Ako pomorski putevi postanu područje otvorenog nadmetanja Rusije i evropskih država, više nije najvažnije pitanje može li ruska mornarica fizički zaustaviti svaku evropsku pošiljku. Naravno da ne može. Niti bi Europa mogla jednostavno da zaustavi kompletnu rusku trgovinu. Pravo pitanje je sljedeće. Koliko incidenata je potrebno da privatni kapital počne sam da se povlači? Tu Brakijeva procena postaje posebno interesantna, jer savremena trgovina funkcioniše na pretpostavci da će brod krenuti iz jedne luke, a uz prihvatljiv rizik stići u drugu. Čim ta pretpostavka nestane, počinje lančana reakcija. Zamislite njemačku kompaniju koja čeka industrijsku komponentu iz Azije. Brod treba da prođe rutom koja osiguravač sada smatra rizičnom. Osiguranje poskupljuje, brodar kaže mogu da idem, ali cena više nije ista. Ili ne idem tim putem, idem obilazno. Kompanija u Njemačkoj sada čeka duže. Njena proizvodnja postaje skuplja, njen kupac plaća više, a sve je počelo jednim incidentom 1000 kilometara dalje. Zbog toga rečenica dovoljan je jedan brod zvuči dramatično, ali ekonomska logika koja stoji iza nje nije nepoznata. Vidjeli smo
posljednjih godina koliko brzo ratni rizik može promijeniti međunarodni pomorski transport. I upravo zbog toga Berlin veoma pažljivo sluša šta dolazi iz Moskve. Ali postoji još jedan problem. Njemačka istovremeno radi nešto što pokazuje da rusku prijetnju ne smatra samo propagandnom pričom. Berlin ubrzano povećava sopstvene vojne kapacitete. To više nije pitanje nagađanja. Zvanični njemački plan predviđa ogromno povećanje Bundeswehra. Prema njemačkim državnim dokumentima, cilj do sredine 30. godina jeste ukupno oko 460.000 aktivnih vojnih i rezervista, uključujući do približno 260.000 aktivnih pripadnika i najmanje 200.000 rezervisa. To znači da Njemačka ne govori samo o Rusiji. Ona menja sopstvenu vojsku, vraća infrastrukturu, traži kasarne, povećava rezervu, priprema prostor za nove ljude. Njemački mediji već su izvestili da Bundeswehr razmatra vraćanje više nekadašnjih vojnih lokacija u aktivnu upotrebu. Među njima se pominju objekti u Kuselu, Speyeru, Freibergu i ostalima. I pogledajte kakav paradoks dobijamo. Sa jedne strane Putin govori: dirnite naše brodove, možemo odgovoriti. Sa druge strane Berlin kaže: moramo biti spremniji nego što smo danas. A između te dve poruke nalazi se njemačka ekonomija. Međutim, generalni inspektor Bundeswehra Carsten Breuer u razgovoru za Süddeutsche Zeitung nije skrivao koga njemačka vojna strategija vidi kao centralni bezbednosni izazov. Naslov tog intervjua praktično govori sve. Naš problem je u Moskvi i nigde drugdje. Breuer je govorio o mogućnosti da Rusija bude sposobna da izazove NATO do 2029. godine, možda čak i ranije. Süddeutsche Zeitung je razgovor objavio zajedno sa britanskim načelnikom odbrane. Važno je naglasiti razliku. Breuer nije rekao da će rat 2029. godine sigurno početi. Govorio o sposobnosti i scenariju za koji Bundeswehr mora da se pripremi. Ali vojska se upravo zbog mogućnosti priprema. Ne čeka da prvi projektil padne da bi počela da razmišlja gdje će smjestiti vojnike. Zbog toga se vraćaju kasarne, zbog toga se povećava rezerva, zbog toga se menja njemački vojni sistem. Bundeswehr je početkom jula javno poručio da bez snažne rezerve Njemačka neće imati potrebnu odbrambenu sposobnost, a ministar odbrane Boris Pistorius želi upravo rezervu koja može brzo da bude dostupna, obučena i povezana sa aktivnim sastavom. ARD je početkom jula izvestio da je trenutno znatno manje ljudi čvrsto raspoređeno u rezervni sistem nego što Berlin želi da ima do 2035. godine. Dakle, dragi gledalci, Nemci očigledno nešto menjaju i to brzo, a onda Putin izlazi na Varjak. Simbolika je ogromna. Vodeći brod Pacifičke flote, ruski predsjednik, tema slobode plovidbe i mogući zaplen i upozorenje da Rusija neće mirno gledati kako joj se brodovi zaustavljaju. Moskva time pokušava da uvede novu računicu. Ako vi nama stvarate rizik na moru, rizik neće ostati samo naš. To je ključ. Rusija ne mora da tvrdi da može kontrolisati svjetske okeane. Ne može, ali može pokušati da podigne cijenu konfrontacije, a Njemačka, kao jedna od najvećih europskih ekonomija, posebno je osjetljiva na poremećaje međunarodne trgovine. Zbog toga reakcija njemačkih brodara nije čudna. Njih ne interesuje ko je pobedio u televizijskoj raspravi. Njih interesuje hoće li brod stići i tu dolazimo do flote u senci. Njemački poslanik Roderich Kaiserwetter traži mnogo tvrđu politiku prema Moskvi, a u materijalu koji se poziva na njegov razgovor za Ukrinform, Kaiserwetter zahteva jači pritisak na Rusiju, dodatne sankcije, aktivnosti protiv takozvane ruske flote u senci, ali i drugačiji odnos Berlina prema raketama Taurus. Njegova logika je suprotna logici onih koji upozoravaju na eskalaciju. Kaiserwetter smatra da uzdržanost ne smanjuje opasnost nego ohrabruje Moskvu. Zato želi veći pritisak, ali onda dolazi ruski odgovor. Ako počnete fizički da zaustavljate brodove povezane sa ruskim izvozom, šta sprečava Moskvu da primjeni recipročnu logiku? I upravo tu se evropska strategija suočava sa najtežim pitanjem.
sankcija na papiru je jedno, presretanje broda na moru nešto sasvim drugo, jer onog trenutka kada ratni brod jedne države počne da fizički zaustavlja komercijalno plovilo povezano sa drugom velikom silom, prostor za grešku postaje dramatično manji. Dovoljna je pogrešna procena, pogrešno naređenje, jedan manevar, jedan pogodak i politička kriza postaje vojna. Zato nemački brodari gledaju računicu, a ne zastavu. Ako se dogodi incident, osiguravač postavlja nekoliko pitanja. Gde se dogodio, ko je učestvovao, da li postoji mogućnost ponavljanja, da li su ugroženi drugi brodovi. Ako je odgovor na posljednje pitanje da, tržište reaguje trenutno. Zato Putinova prijetnja reciprocitetom može imati efekat čak i bez fizičkog napada. Prijetnja povećava neizvesnost, neizvesnost povećava rizik, rizik povećava cenu i upravo je to ona vrsta pritiska koju klasične vojne analize često zanemaruju. A Ukrajina je već pokazala koliko je pomorski prostor postao drugačiji. Ukrinform je tokom jula, pozivajući se na komandanta ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Roberta Mađara Brovdija, izveštavao o velikom broju udara na plovila koja Kijev povezuje sa ruskom flotom u senci, u Crnom i Azovskom moru. Rusija to naravno posmatra iz potpuno drugačijeg ugla. Ali vojna lekcija ostaje ista. Mali bespilotni sistemi promenili su računicu na moru. Više nam nije uvijek potrebna ogromna krstarica da biste ugrozili brod. Dronovi, pomorski dronovi, rakete, satelitsko izviđanje, elektronsko ratovanje. Sve to čini komercijalni pomorski saobraćaj mnogo ranjivijim nego pre samo 10 ili 15 godina. U međuvremenu Njemačka se istovremeno priprema i na kopnu. Dok brodari računaju cene mogućeg sukoba na moru, Bundeswehr ubrzava pripreme. Njemačka je već promijenila sistem vojne službe. Od 1. januara 2026. godine mladi dobijaju upitnike vezane za služenje, pri čemu je odgovor za muškarce obavezan, dok Berlin istovremeno ostavlja mogućnost daljeg povećanja sistema ukoliko dobrovoljni model ne obezbedi dovoljno ljudi. Njemačka vlada otvoreno govori i o ubrzanju vojne infrastrukture, više materijala, više objekata, više rezervista, veća spremnost. Dalje u priču ulazi britanski načelnik odbrane Richard Knighton u zajedničkom razgovoru sa Breuerom također govorio o rastućim ruskim sposobnostima i iskustvu koje ruska vojska stiče kroz rat u Ukrajini. Berlin i London zato žele bližu vojnu saradnju, vežbe, vazdušne operacije, pomorske operacije, odbrambenu industriju, spremnost. Drugim rečima, Europa pokušava da bude sposobnija da sama nosi veći deo tereta NATO odbrane i upravo zbog toga pitanje američkog prisustva postaje toliko važno. Šta ako Washington jednoga dana odluči da glavni vojni prioritet prebaci na Pacifik? Koliko dugo Europa može sama? Koliko municije ima? Koliko vojnika? Koliko protivvazdušnih sistema? Koliko brodova? Breuer i Knighton upravo zbog toga govore o spremnosti sada, a ne 2035. godine. A njemački strah nije ograničen samo na more. Najnoviji primjer dolazi iz Kijeva. Njemačka ambasada u Ukrajini pooštrila je bezbednosne preporuke svojim građanima pred Ukrajinski dan nezavisnosti 24. avgusta. Nemcima je preporučeno da izbjegavaju putovanja u Ukrajinu, a posebno je naglašen rizik železničkog saobraćaja zbog mogućnosti intenzivnih ruskih udara na transportnu i energetsku infrastrukturu. O upozorenju su 14. i 15. avgusta izvestili brojni mediji, pozivajući se na njemačke diplomatske preporuke. Pogledajte sada koliko se tačaka spaja. Na moru strah od mogućeg ruskog odgovora. U Ukrajini upozorenje njemačkim građanima zbog mogućih udara. Kod kuće povratak vojnih objekata. U Bundeswehru povećanje broja vojnika. U rezervi cilj od 200.000 ljudi. U političkim krugovima zahtjevi za Taurus. U vojnom vrhu Rusija se navodi kao glavni problem. To više nisu izolovane vesti, to je potpuno promijenjena njemačka bezbednosna politika, a Friedrich Merz nalazi se tačno u sredini. Kancelar Friedrich Merz mora da balansira između dva pritiska. Jedan deo političke scene zahteva da Berlin bude mnogo odlučniji prema Rusiji,
Drugi upozorava da svaki novi korak približava Njemačku direktnom sukobu. Kaiserwetter traži jači pritisak. Vojni vrh traži veću spremnost. Industrija mora da obezbedi kapacitete. Brodari gledaju rizik. Osiguravači gledaju potencijalne gubitke, a građani gledaju račun. To je Putinova poruka, politički veoma nezgodna za Berlin, jer Moskva pokušava da kaže: svaka mera protiv Rusije ima cenu i za vas. A sada dolazi Prigožinova metoda. Putin je još 4. avgusta potpisao zakon kojim je otvorena mogućnost da određene kategorije osuđeni za teška krivična dela potpišu ugovor sa Ministarstvom odbrane. Ruski portal Cargrad taj potez opisuje kao svojevrsno preuzimanje iskustva koje je ranije koristio Jevgenij Prigožin sa Wagnerom. Bivši Wagnerovi borci, koje taj portal citira, tvrde da je jedna od prednosti njihovog modela bila improvizacija. David sa nadimkom Jackson govorio o ljudima koji razmišljaju nekonvencionalno. Sergej Kasli opisivao je komandni princip u kojem jedinica dobije cilj, ali joj se ostavlja prostor da sama odluči koga će osvojiti i kako. Glavni medicinar Artyom govorio je o snažnom instinktu preživljavanja bivših zatvorenika uključenih u jedinice. To su svedočenja učesnika i treba ih tako posmatrati, a ne kao nezavisnu procenu uspješnosti Wagnera. Ali za našu priču je važna jedna stvar. Ruska vojna kultura posle više godina postala je mnogo sklonija improvizaciji. Dronovi, male jurišne grupe, elektronsko ratovanje, nekonvencionalna logistika, pomorski dronovi, civilna tehnologija prilagođena ratu, to je ono što sada proučavaju i zapadne armije. I upravo toga se Breuer plaši. Ne nužno jednog ruskog tenka koji sutra ide prema Berlinu, nego Rusije koja je prošla kroz godine Velikog rata i prilagodila svoje institucije dugotrajnom sukobu. Wall Street Journal je pre samo nekoliko dana preneo Breuerovo upozorenje da Rusija, po njegovom mišljenju, hibridnim operacijama ispituje odbranu NATO-a. Istovremeno je opisano veliko nemačko vojno preuređenje, a PVO do satelita i projektila većeg dometa. Zato je pogrešno celu priču svesti na Nemci su se uplašili Putina. Mnogo preciznije bilo bi: Nemci se plaše posljedica situacije u kojoj se granica između ekonomskog pritiska, hibridnog sukoba i otvorenog vojnog incidenta sve više briše. Međutim, dragi gledalci, najveći nemački problem možda ipak nije vojni, nego ekonomski, jer Njemačka može da izdvoji više novca za Bundeswehr, može da kupi nove sisteme, može da aktivira kasarne, da povećava rezervu, da gradi skladišta, ali nemačka privreda i dalje mora da trguje. Brodovi moraju da plove, fabrike moraju da dobijaju sirovine, izvoz mora da stigne kupcima, energetika mora da funkcioniše. A ako geopolitička konfrontacija počne da se preliva direktno na komercijalne pomorske puteve, račun stiže veoma brzo. Zato nemački brodari Putinove reči verovatno slušaju drugačije od generala. General razmišlja koliko imamo raketa, brodar razmišlja koliko će me sutra koštati polisa, industrijalac razmišlja hoće li komponenta stići na vreme, političar razmišlja kako da odgovori Moskvi, a običan građanin na kraju pita zašto je sve ponovo skuplje. I Putin to veoma dobro zna, zato je simbolika izjave sa Varjaga važna. Poruka nije namenjena samo admiralu. Nije namenjena samo NATO-u, namenjena je i kompanijama, brodarima, osiguravačima, investitorima, jer odvraćanje funkcioniše samo ako druga strana veruje da će posljedice biti dovoljno bolne. Ali i Moskva ima šta da izgubi. Ovo je deo priče koji ne sme da se zanemari. Ako bi Rusija zaista počela da napada evropske komercijalne brodove, posljedice po Moskvu mogle bi biti ogromne. Vojne, diplomatske, ekonomske, pravne, i upravo zato između upozorenja i stvarne akcije postoji ogromna razlika. Rusija zavisi od sopstvenog pomorskog izvoza. Njeni tankeri također trebaju osiguranje, luke, posade i pristup međunarodnim tržištima. Zato se ovdje vodi igra odvraćanja u kojoj obje strane pokušavaju da ubede protivnika da ne pravi sljedeći potez. I možda je upravo to najopasniji deo cele priče. Kada obje strane veruju
da prijetnja mora biti dovoljno jaka da bi spriječila protivnika, i ako se dogodi da prijetnje postanu toliko velike da neko pogrešno procjeni gdje je granica. Dragi gledaoci, jer ako do tog trenutka ikada dođe, pitanje više neće biti ko je kome poslao jaču političku poruku. Pitanje će biti ko će prvi uspjeti da zaustavi lanac događaja koji je već krenuo. I upravo zbog toga treba pratiti svaki sljedeći potez Berlina, Moskve i evropskih država prema brodovima povezanim sa ruskom trgovinom, jer sljedeća velika kriza između Rusije i Europe možda neće početi na kopnenoj granici NATO-a. Možda će početi daleko od kamera, na otvorenom moru, oko jednog jedinog broda.